maji utaingia mbinguni kweli. Selon les saintes écritures, nous les polygames, nous serons à table au ciel. Tutakuwa mbinguni pamoja na baba yetu Abraham. Polygame. Musa polygame. Jacob polygame. Na bapretre wote na bapapa batakuwa nje kule Rome. Wenye uko monogami satanic. Na basa kukubali kabisa bwana yako wenye mauko naye kwa nyumba, bwana yako anatoka nje anaenda kubeba bibi mwingine anamuleta mule kisha anakusomea Biblia, anasema Biblia inasema nimulete hapa. Bwana biko hapa mkie muolewe bibi watatu waine watano alafu mjiandae. Amina. Tunawashauri ili basiendelee kukesha kwa nyumba zao na kuzeekea pale, baamini hii message mu eglise ya kweli baolewe. Amen. Amen. Voilà, je suis arrivé. C'est lui. Comme je vous ai dit tout de suite là, vous allez découvrir. C'est un pasteur, j'ai dit un pasteur prédicateur, mais polygame. Oh! Et ça c'est grave ça. Alors on va entrer dans l'église pour que nous puissions échanger avec lui. J'espère que vous allez bien. On ne peut pas terminer pour la matière. Et voilà, nous sommes en plein culte. J'ai dit bien en plein culte. Tumefika na tuliambia watu kama tutakuya hapa kanisa inaitwa Église Primitive Originale. Sijui na nashangaa sana. Nimeambia mjiabone bengi sana, mjiabone pour que mufate parce que vitu ndio mwanzo sasa. Mungu yuko na abudio kwa modele wote. Kalemini hatari. Kalemini hatari. Na ingia mkanisa, hii kanisa niko hapa sasa mnaniona hapa ni kanisa ya bapoligamu. Hey! Kanisa ya bapoligamu. Maana yake hapa sijui kama ni Mungu, kama ni shetani, kama ni nani, mniombee tu Mungu tunishaingia huko. Sijui kama niliingia la mijeme na tameonesha yenye biko. Alors je vais les retrouver à l'intérieur. Moto moya bien, angalia vala mzuri sana. Alikuwa anahubiri bientôt là, alors il va se présenter lui-même. Pasteur, jambo. Jambo sana. Mimi naitwa Pasteur David Muigirwa, prédicateur mu Église Primitive Originale, Assemblée ya Kalemi, province ya Tanganyika. David Muigirwa. C'est ça. Leo niko naye face à face. En tout cas, nilikuya hapa. Ndio. Sikia kucheza. C'est ça. Nakuya na maulizo ya batu. Ndio. Batu wananichosha sana kuniuliza. Ndio mimi naleta ile maulizo hapa utujibie tu bien kabisa. Ndio. Mbona unapoteza watu? Bo, au contraire niko natosha watu mupotevu. Hapana. Batu balishaka potea zamani, sasa tuko tunabarudisha ku andiko. Ndio. Amen. Tunabarudisha ku original. Na Mungu anakubali vile. Amen. Si hatari. Bon, ça ya mingi bingana kuwe. David Muigirwa ni nani? David Muigirwa ni baba wa batoto 16 kwa sasa. 16 enfants na banamuke baine. Mambo inawaka sasa. Ça c'est grave ça. Ndio etat civil yetu kwa sasa, na kama Mungu anatujalia kila laheri tunaweza kuendelea kuongeza dunia kama vile Mungu alisema, ongezekeni mkajaze dunia. Amen. Vraiment. Est-ce que mnasikia bien mimi nasikia? Amen. Non, chers spectateurs, téléspectateurs. Est-ce que mnasikia bien mimi nasikia? Amen. Donc eko na babibi anazala watoto 16 na babibi 4. Bon, je comprends. C'est-à-dire bibi wa kwanza ulimuoa ukaachana naye, ukaoa mwingine, ukaachana naye, unaoa mwingine, ukaachana naye na hivi unabakia na mmoja. Ça c'est normal. En tout cas, hii ni doctrine ya Église catholique. Sikuachana hata na umoja kwa sababu wote waine niko nao. Tu présenter kwa na watatu wako hapa. Mmoja iko nyumbani anaumwa kidogo. Amen. Na hapa kuko watatu, niko na wa kwanza. Vile tutabaona. Est-ce que Mungu anabaona? Na watie pembeni yako hivi tubaone. Bala katikati. Pembeni. Abata kala moyo huko moyo huko. Wanaweza ikala. Bawili babakia hivi moyo ndika.
Nyongola kiti. Mambo inawaka. Cedric, mambo inawaka. Mimi tangu kuzalika ndio kuona pasteur wa Yesu wa kanisa ya Mungu. Akwena babibi bawili batatu. Ufalme wake Yesu yake ya mariage aliowaka 10 kulimoja. Nani? Yesu Kristo. Yesu akowaka. Mathayo 25. Yesu akowaka. Na wewe pia uko bibi harusi wake. Amen. Amen. Bon, ni philosophique, comprenez, c'est de la philosophie. Philosophie iko realite juu saa yenye tutaenda kuolewa na Yesu Kristo. Shona bibi mukabati. Tutaenda maroho. Tutaenda na mwili. Depuis zamani tukifanya ta émission. Donc, bubibi bwa mingi ni kiroho. Sasa wewe hapo ni kimwili yuko hapa. Hapa mimi na representer kiroho ya Yesu Kristo. Amen. Hapana. Il faut quoi clair. Non, tutarudilia. Alors, mambo inakuwa ya nguvu. Mambo inakuwa nguvu. Make beba kuzunguka hapa nikusema ni bibi yako. Ni bibi yangu hapa. Niko na wa kwanza, wa tatu. Acha kwa ni bebe hiki kitu hiki. Kwa hiyo inabidi tuwasikie wao wenyewe. Tunarudia tena. Tunarudia. Parce que nimeambia kama leo ni ajabu. Tuko mumuji wa Kalemi mu province ya Tanganyika précisément. Tunakia kudécouvrir kanisa moja inaitwa Église Primitive Originale. Jina kwa ndio iko ya ajabu. Église Primitive Originale. Donc kuko ma église primitive pirate. Iko hapo. Hapa ni église primitive originale. C'est bon, on évolue comme ça, hein. La mwanzo la mitume wa Yesu Kristo. Njoo pale peniko naanzia. Donc kanisa ya mwanzo ya mitume ya Yesu Kristo. Donc mnaamini Yesu? Ndio. Yesu mnamjua. Njoo muumba mbingu na nchi. Donc bana muamini Yesu. Yesu alikuya na bo banaamini injili ya mitume. Mitume wa kwanza baselibataire. Mitume wa kwanza baselibataire. Je précise. Sikonaka bibi wa Petro, sikonaka bibi wa Yohana, abayaniambiaka bibi wa Yakobo, abakaniambiaka bibi wa Luka, bale bote ba mitume balikuwa baselibataire. Maintenant vous suivez quel évangile? Petro alikuwa Maria, Petro alikuwa célibataire. Yesu Kristo aliingiaka mutample akaponesha mama belle-mère wa Petro alikuwa na kivimba pa mgongo. Yesu Kristo akampona. Na Nouveau Testament haikupana étant civil ya ba apôtre bote benye balikuwa pamoja na Yeshua parce que balikuwa bashapita ile étape tellement que bote balizaliwa mu polygamie. Juu bote ni watoto ya Jacob. Jacob alikuwa na wanamke baine. Akazala batoto 12 ba garçon na fille moja. Ndio banaitwa 12 tribus ya Israel. Wale wa apôtre bote unazungumza ni watoto ya Jacob. Baba walikuwa polygame. Na Muliki chapitre 14 écriture inasema kwamba bonjo batakuwa wa kwanza mfalme wa mbinguni. Mais sasa mwa mkumwamini baba yabo ya bale ba mitume. Na mkumwamini baba yabo ya Jacob. Baba yetu wa imani ni Abraham, sisi wote wa Kristo wote duniani. Baba wa imani ni Ibrahimu na alikuwa polygame. Na injili ambayo Mungu anatembeza haina injili selon Ibrahimu, ni injili ya mitume wa kwanza. Njoo baba wa imani ambaye na mitume walifuata imani yake. Mitume walifundisha nini juu ya polygamie? Mitume kama nikianza tu Matthieu chapitre 25, écriture déjà iko claire inasema kwamba ndipo ufalme wa mbinguni utakapofananana na babikira 10 wanawali 10 au 10 vierges balienda kuolewa na bwana mmoja. Na ile siku bakaingia 5 na wengine ba 5 bakakuwa divorce. Donc ufalme wa mbinguni iko na ressemblance na polygamie ya mtu mwenye anaishi polygamie yake kudunia leo. Ile kwanza ni Nouveau Testament. Mwen Corinthiens chapitre 5 apôtre Paul alikuwa na bakroyant benye balikuwa ba polygame mu eglise yake. Apôtre Paul anasema juu ya mtoto umoja mwenye ule mtoto aliendaka kuchukua moja wa wake za baba yake. Paulo akasema mimi kwa kuproteger ule baba mwiko polygame parce qu'il iko en ordre na Seigneur nafukuza ule mtoto. Akasema mchukue ule mtoto mkanisa mniweke mikono ya Satan kuona alienda kuderanger polygamie ya baba yake. Ile ni Mwen Corinthiens chapitre 5 verset 1. Est-ce que hii Biblia uko nasema njoo hii Biblia batu bote? Njoo hii Biblia ya batu yote, hakuna mtu anaruhusiwa kuongeza wala kupunguza. Sasa
Yesu na Mungu bako naombea modeli ya kuachana kweli. Sur 100 églises yenye naweza kuona hapa, chers frères et sœurs, Musa ndio kanisa moja sur 100 yenye nakuta anafundisha watu poligami. Ni kwa sababu Mungu wa kweli ni umoja, kanisa la kweli ni limoja, na ubatizo wa kweli ni umoja. Au wengine makanisa nao yazungumzia sio makanisa. Amen. Sio makanisa che. Ni ma lodge, fasi kwenye wanafunga watu tu muvifungo. Lakini sio kanisa za Mungu. Sawa. Mwe haba parce que ile picha naona pale ni picha ya Frère Branham. Ndio. Na mheshimu sana. Ndio. Sawa. Na mko bengi sana ba ile makanisa yenye kutia ile picha. Bale bengine ni ba 70 ans. Mais mwe bote ba branhamiste, weye tout ndio na soutenir polygamie. Je ne comprends rien. Il y a pas longtemps Mbandaka banatoka kufanya conférence sur le mariage et le divorce, na bote balikiri kwamba polygamie ni neno la Mungu na wanapaswa kuamini na kuihubiri. Banani? Bale boko nasema ba branhamiste. Banakubali polygamie? Balisha kubali polygamie. Balifanya mkutano mkubwa Mbandaka. Na baada ya ile mkutano bakaulizwa maswali. Munasema nini juu ya kuoa wanawake wengi? Bakasema ni ujumbe wa wakati wa mwisho unaoandaa bibi harusi wa Yesu Kristo kwenye mbinguni. Hapo ni vita gani yenyewe ishaishi mu polygamie kufuatana kisi wa bibi yako bote baine huko nabo? Est-ce que vraiment unaweza uniambia huko na amani mu couple haba batu bengo naona haba basser, ni basa tuwaite basser, pardon. Nitawasema tena bambanda, pardon. Basser. Gisi beko pale vile haba ya piganaka, haba ya kosanaka autour ya mapendo. S'il vous plaît. Ndaweza sema na hii tunaisema mbele ya Seigneur, 15 ans yenyewe niko nabo. Sijawahi kuikala mimi na lamula problemi kati ya baba wawili. Manake sijawahi kubaita sema muikale pale mulitukana na jua nini, mulipigana jua nini? Parce que uko makali uko bamenaser sio utabafukuza. Siwezi kumenase. Menase haiwezi hata kutuliza mwanamke mmoja. Kinachotuliza mwanamke nyumbani ni neno la Mungu. Amen. Sasa kama ulianguka kwa mwanamke mwenye haamini neno, utaishi jana mkudunia hata kama uko na kipande cha mwanamke. Est-ce que vraiment je ne crois pas. Est-ce que niko mwi dunia vraiment? Niko nasikia vraiment. Amen. Non. Je connais la nature de la femme. La nature de la femme, je maîtrise bien. Aucune femme ne peut maîtriser, ne peut kukubali kuikala na mwanamke mwingine mnyumba bila kale karo kachuki. La nature de la femme que tu connais, c'est la nature d'une femme mondaine. Elle est différente d'une femme croyante comme Léa, Rachel, Sarah, Zilpa, Bilia et toutes les saintes femmes de la Bible. Amen. Usifanye comparaison ya ba Jezabel moderne, ba Delila na ba femme. Bale bakuwa ba femme bale balikuwa ba homme femme. Homme femme manake ni dictateur au ni dictateur. Donc ni dominatrice mkubwa. Bon, ça. Sikilizane kwanza. Parce que c'est comme si on attend kwanza qu'on y convaincre, comme si kama ni puissance gani niko naona, mais je ne pense pas que siwezi kuanguka hapa leo. Neno la Mungu liko na nguvu ya kutransformer kila mtu mwenye kwa haiko dunia. Non, est-ce que ulikuwa transformé na neno la Mungu? Nilikuwa transformé plus que même transformé na neno la Mungu. Amen. Ndio maana babibi yangu wote niliwaoa mkanisa, neno la Mungu. Sikukutana na wale wenyewe uko nasema. No, pale uko nasema niko na imagine scene, niangalie tu gisi udada gisi alihangaika kasa unamuoea bibi wa pili. Fason niko na jitia gisi niko namuona gisi weli mulumaka. Sikumuoea yeye, nilijoea mimi. Kujo. Ukisema nilimuoea yeye maana yake ndio mwenye nililetea charge. Yo, dada huruma. Eh? Ninakusikia tu huruma. Raha zako kweli, raha zako unapartage na watu wengine, sasa raha zako. Hapana. Tuseme wazo na vitu vingine dada. Kama unafiki tuache. Kama wewe uko na kunuma, sema tu wazi wewe uko na niluma na mambo yanaishia pale. Parce que na mimi leo pastor anaweza kuwa converti leo na anabakia na bibi moja. C'est normal. Mbona ndani yetu ndio atanigeuza? Kubakia na bibi moja iko ndio kuwa converti. Donc unaweza kubakia na bibi moja. Nikukuwa perdi ile yoko nasema. Perdi je? Non. Ile ni enseignement ya Église catholique.
Ndio mapadri wanaambiaka mtu aseme kama unataka kuokolewa fukuzo ile wa pili na watatu bakie tu na umoja ndio tutakupa communion. Ile ni enseignement ya mapadri, lakini na mwenyewe anasema vile yeye peke hana bibi. Na anasema vile ufukuzo ile wawili juu kesho abakamata. Pale uko na raison parce que bon, mtu mwenyewe haoi hawezi kufundisha mtu mariage. Haitawezekana. Bon, pa ile kote mwa tunatuko pamoja. Pa ile kote mwa tuko pamoja parce que mtu mwenyewe hayaoa hayaishi mariage ataambia je mwingine anasema wewe njoo oe bana ikalaka na bibi hivi. Magumu ya kuoa wao ijui. Bon, kwa ile kote moja anaitika wewe kama mtumpikia kwa mikongo. Ile moja. Hayakuwa sikusema kama njoo anaweza engine tu wanayo hapa. Bon, alors on va évoluer. Ouais. Nipatie fondement biblique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ouais. Fondement biblique ya polygamie. Ile yenyewe uko naishi leo kanisa. Directement ndakupatia les lois civiles sur le mariage. Ambayo Mungu alipatia yeye peke profeta wake anaitwa Moshe. Inaitwa sheria juu ya ndoa katika binadamu wote. Exode 21:10. Yawe akamwambia Musa. Biblia iko hapa. Mimi nitasoma wewe ile yako mimi naishakia. Nipatie nyingine. Parce que apparemment Jumi na yeye anaenda Dubai sana. Donc à tout moment unaweza kuchanger na unafanyisha Biblia yako. Hakuna mtu anaweza changer Biblia isipokuwa Antichrist tu. Exode 21:10. Moi je vais lire. Nienda kwa masomo. Je vais lire. 21:10. Ndio. C'est déjà ici nataka kusoma. Si après avoir épousé. Après avoir épousé. Si après l'avoir épousé. Ouais. Il prend une autre femme. Il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. Amen. Mais ça fait quoi? Après avoir épousé, baada ya kuoa, kama akioa mwingine, abakuandika mwingine, ndio vile wanasema. Soma tena s'il vous plaît, twende kwa pole. Si après l'avoir épousé, il prend une autre femme. Non, c'est de la grammaire, c'est de la grammaire. Il n'y a pas de problème, je vais comprendre la grammaire. S'il prend une autre femme, akitwala mwanamke mwingine. Si, je note si. Ouais. Ok. Akitwala mwanamke mwingine, donc ce n'est pas obligatoire. C'est volontaire. Akitaka. Okay. Kama hataki anabakia vile. Lakini akitaka Mungu anakubali. Mais masharti anaambiwa asiache kupatia ule aliyetangulia chakula, mavazi na droit conjugal. Na haki yake ya kitanda. Manake Mungu anaadmettre mais aendelee kumpatia ule wa kwanza vile vitu vyake vitatu. Ça c'est le fondement des apôtres dans l'Ancien Testament. Ça c'est pas les apôtres, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais les apôtres enseignaient avec ça. Ba apôtres ça walikuwa kudunia walikuwa na Nouveau Testament. Pierre hajawahi kusoma mu livre ya Pierre au mu livre ya Matthieu. Ndio iliandikiwa na wengine. Alikuwa anasoma, hii ndio walikuwa wanasoma. Ndio. Hii yetu tunasoma hapa ndio yenye Pierre alikuwa anasoma, Matthieu, Jacques, tous les apôtres. Ndio walikuwa wanasoma hii yetu tunasoma. Kama unataka twende mu Nouvelle Alliance, mu Nouveau Testament, na mo tunaenda. Twende. Fungule kwako wewe ndio unasoma pale bien. Twende. Bon, je rappelle que cette Bible je l'ai prise dans les mains d'un croyant d'ici. D'un pasteur aussi. Bon, d'un pasteur d'ici. Ouais. Donc il y a un ami. Peut-être c'est la même Bible. Bon, mais twende tout quand même. Tutasoma pole pole. Fungua mu Galates. Et vous le pasteur, je dis bien le pasteur, acha kwa niseme mbele ya kufika ku Galate. Mimi binaanza kunishinda, mpie mnisaidie. Donc mweye mnayua Biblia, mnayua mambo ya monogamie, tout ça. Venez commenter, venez demander les débats contradictoires, twende mu public. Inje, mimi napenda hii tutoke nje na tutatoka. Parce que hii nistaacha watu kupotea hivi kama. Donc mkiacha kama muintervenir mwe ba pasteur seke nakubali kama bien yako na sani vya kweli na mwe wote mnakuwa bongo sasa. Donc ndio verite. Kuye tufanye débat pale, tusove watu. Humu mimi nakuta nafsi mingi ishapotea. Ndio. Alors, OK, twende mu Galati. Je viens de trouver même un petit là, petit wangu kabisa, un journaliste que je forme même.
Si quoi n'avait comment n'avoir quoi. Petit ouais après tomber comme Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Ouais. Verset combien? Verset 24. Ou bien verset. Tu peux commencer au verset 21. Je commence par 21. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, Ok. ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. 2 fils. L'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. 24. Il y a là une analogie. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. Ces 2 femmes sont quoi? Représentent 2 alliances. Manake wale wake wawili wa Abrahamu ni agano mbili. Mbili, bon, j'écris mbili. Je souligne 2. Manake alikuwa na 2 femmes. C'est quelle alliance d'abord ça? Ou bien une alliance en termes idéologiques? En termes idéologiques. Idéologique. Ok. Alikuwa na agano mbili na wale wake zake wawili. Endelea. L'une de ces alliances conclues sur les monts Sinaï donne naissance à 2 enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans l'esclavage. Celle-ci vit dans l'esclavage. C'est ça. Avec tous ses enfants. C'est ça l'enseignement des apôtres. Celui qui enseigne là, c'est l'apôtre Paul. Il est monté à la chaire dans son assemblée. Il a commencé à expliquer la polygamie à travers la famille d'Abraham. Et il a dit, les 2 femmes là, habiko toutes 2 femmes naturelles, mais habiko prophétiques. Il faut croire ou il faut encore douter? Bon. Il faut croire parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Non, pas si rapidement parce que mes téléspectateurs, mes abonnés, tout ça, vont vite me dire que non, tu n'es pas dur. Je ne peux pas croire. Non, ne soyez pas dur devant la parole. L'apôtre Paul dit, si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, croyez. Moi, je ne suis pas... Non, je ne suis pas venu pour écouter la parole de Dieu. Je suis venu relayer le message d'ici à mes abonnés qui m'ont mandaté pour chercher la vérité. Mais Dieu a besoin aussi de ton âme. Parce que nous sommes dans l'émission intitulée L'ère de la vérité. L'ère de la vérité. Oui, ici nous disons la vérité. C'est ça. Alors, là où nous trouvons qu'il y a clopin, nous devons dire la vérité. C'est ça. Est-ce que, apôtre, tout droit, en tout cas tout droit, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas fait cet évangile pour défendre votre infidélité? Non, je ne suis pas infidèle parce qu'il faut d'abord comprendre qu'est-ce que signifie l'infidélité. Bon, pour défendre votre polygamie qui est venue de vos appétits. Ce n'est pas ma polygamie. Est-ce que ce ne sont pas des appétits exagérés? La polygamie, c'est l'institution divine. C'est Dieu qui a institué la polygamie pour partout. Même chez toi. Même quoi Vandouguyako, même quoi tout le monde dans la nature. Comment tout le monde nature ou polygame. Un mâle et de nombreuses femelles. C'est ça. Chaque mâle, il est polygame. Ah, comment ça? Nous avons des pasteurs ici qui portent des croix. Kabambe musalaba na kwambia ukipima kuoa babibi bawili unatenda zambi. Nabo na nasoma mwi Biblia. Nabo ni bapolygame lakini caché. Ndio. Na biko conscient que nisha baambia mara nyingi mutoke mugiza muke kulimia. Jusi kumoya mutaharibikia mule mugiza. Bamejifanya ba esclave ku droit yabo yenye Mungu alibapatia. Mungu yuko naongea hapa anasema ile agano mbili za Abraham ziko allégorique. Ces 2 femmes sont des alliances. Mungu huyo anasema hapa wewe pastor mwoko unanisikiliza ukitaka na wewe kuoa mke mwingine. Oa, Mungu akatala. Mais uendelee kupatia wa kwanza chakula, mavazi na haki yake ya ndoa. Bon, donc si je comprends bien, usiombe ça vile wafo pasteur aseme niko naomba mke wangu akufe juu nioe tena. Junjo doctrine nyeba na mimi. Ni ba Satan. C'est le diable. Donc si je comprends bien, la polygamie comme la monogamie hakuna zambi. Hakuna zambi. Kati ya ile biwili. Même le célibat.
C'est trois. Donc, le célibat, les prêtres la n'ont polygamie, pas les prêtres pêchent parce qu'ils prennent les femmes d'autrui. Non, Bangebakia va célibataire. S'il vous plaît, on n'a pas de preuves. Non, moi j'ai des preuves. On n'a pas de preuves. Ma preuve miniconale. Doctrine catholique et tous les prêtres, les frères ou les prêtres ne se marient pas. C'est ce que j'ai dit. Mais les sœurs, qu'est-ce qu'elles font au couvent? Non, les sœurs sont là. Elles sont d'ailleurs vierges. Elles sont quoi? Ça, c'est un blasphème. Quel blasphème? On n'admet pas au couvent une sœur déflorée. Elle entre étant vierge, mais quand elle entre seulement, c'est la nourriture du pape. Oh non, 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 s'il vous plaît. Les prêtres, les abbés, je demande pardon pour le compte de l'apôtre. Ne demandez pas pardon parce qu'il faut demander aux abbés de revenir à la parole du Seigneur. Ils sont dans la parole. D'ailleurs, la vraie église primitive, qui soit dite originale, devrait être l'église catholique. Non. Normalement. Non. Non, Normalement. l'église catholique, c'est la foi des Italiens. Imani yabo inatoka Rome. Parce que Branham, Imani ya kweli haijawahi tokea Rome. le prophète Branham est venu dans la nouvelle ère, normalement. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'exister depuis longtemps. C'est un problème d'avoir la foi de nos pères qui nous ont précédés dans la foi. Abraham. Les papes n'ont pas précédé Abraham. L'église catholique non plus n'a pas précédé notre père Abraham. Non, non, s'il vous plaît, j'insiste. J'insiste ma question. Est-ce que faire la polygamie de manière officielle dans l'église, bandugu yangu tusikilizane, kuya kuofficialiser polygamie mukanisa saa hii sinafika hapa, et puis mko najenga meme. Ndio. Jobe niko nashanga. C'est pour dire que mko najenga juu mnaona sema mungali na watu wengine mtabaleta humu. Hapana, tungana na watu wataleta. Mungu iko naleta ba véritable croyant ndani ya kanisa lake du jour au jour. Amen. Non, 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 s'il vous plaît. Ça, je n'accepte pas. C'est vous qui n'acceptez pas. Oui, oui, parce que il est non, non, tout ce qu'il dit, il est difficile que mtu atoke nje kule ayasikie evangile mwana ageuke. Moi je pense que ni kanisa ya jamaa moya. Haukuona sasa tulipresenter wageni. Ni famille moya. Bakupresenter wageni ya leo. Si utanionyesha kwa bageni. Ule ni famille moya, gisi niko naona. Donc gisi baba David Mwigiro yuko hapa. Kama uko na ile doctrine na ile imani, muloko yako naye anaweza kufuata ile doctrine. Haiko ndio mnakuwa tu famille moya, mwe wenyewe mule. Ni famille moja mkiroho, sio famille moja mkimwili. Mimi niko naongea mkimwili. Hapana. Mimi naongea mkimwili. Mkimwili hatuko famille moja. Est-ce que humu ndani mko, tuulize kwanza. C'est dire tuko nauliza, est-ce que à l'intérieur de cette église pour le moment, isa tuko naongea hapa. Ndio maana tulisema ba spectateurs wetu na ba abonné, atukupenda hata Mkristo moja wa hii kanisa atoke. Kisha ibada tukabaingilia. Basi toke babakie humu juu wakati pastor atakana longofya bo bakwe humu. Kutoke hata mtu huyu moya mwanaume mwenye kuwa na babibi bawili batatu mwe kanisa saa yeye akuye hapa mbele, na kutoke mtu huyu moya mwenyewe angali na bibi moya meko napenda aongeze bibi wa pili na bibi yake akubali humu tuone. Ndugu ombe niko pale alishanyosha kidole ulishamuona. No, wakuye tu. Bakuye. Apia simamie pale. Technique pasimame wapi? On est encore de retour. Leo mpaka tumalizane, maana ni kutoka humu tunahakikisha hawa badada baine batatu bekuwa na ule mwenyana, kila mtu anarudia babasi yake anaenda kwao. Ndio bisibiko. Leo ni kuhakikisha kila mtu ana comprendre. Maintenant nilisema batoke mimi na shanga pasi nilisema kila mtu mmoja mwenye kanisa mwenye na walimu ya mingi au wawili watatu atoke na wanachomoga. Baba. Na wewe bon, je vais donner le micro ici quoi, pour regarder tout vite, comme où j'ai présenté. Asante sana kwa jina naitwa kwa jina ya Papa Ombeni, Mbele Ombeni, Majarija Mosku. Unatoka? Mwamini wa hii kanisa Primitive International. Acha baba Ombeni. Bibi yako ni kwa wewe au na wewe kule njoo na kwa defend huko mtu aseme kama biko officiel. Asante sana.
mimi sikuoea nikia kuamini ujumbe nikishakuwa na wabibi zangu. Nilikuwa muamini wa kanisa Katoliki. Wakati wenyewe niliona nilidanganyika masiku za kutosha, nikasema sio nafasi ya kubakia hii. Nikakimbilia kulikuwa njia nzuri ya kufikisha mbinguni. Njo nikakuya na wabibi zangu wakasema si hatuwezi kubakia sababu tukifuata ni wewe. Ndio tuko si bote tuko naingia na piganisha mwendo sababu safari ni ndefu. Ndio kuangalia kisi tutaponya imani zetu. Mungu ukakuta kama hapa penye ulikuwa ndio unaweza kuupokea. Ndio. Kwa watu wako nguvu. Alishaokoka deja. Makosa yake ni ile kukaza bibi yake pia kuingia. Nasema bombe nyewe. Bakasema hatuwezi kuingia fasi nyingine. Kwenye Bwana anapata chakula ya mzuri. Tufuate huko. Mgonjwa wakasema vipi? Baulize. Mpatie. Patie mama. Mama bebe, ujitambulisha na wewe ni nani? Mama miaka ngapi na bwana? 22. 22 ans de mariage. Piga mikono. Kisha sasa ningependeza baba. Patena alikataa nisema sema kakuoea. Njoo poleni. Na mimi sitaacha kusema. Baba kuoea bibi mwingine wa pili na kwa bwana. Baba yeye aliendaka kumchagulia. Hapana. Jamais ça ne peut pas se faire. Sema kwanza. Hiyo ni baada ya kidogo. Baada ya kusema aende pembeni. Yeye analeta kama tano. Kwa mwa alete mabibi tano ni bale pamoja. Yeye atajiweza hivi. Bali ya kukamata kugonyi wanaenda kumfunga na kufa kifo kibaya. Heri anaoa na hiyo msituko wangapi. Na unamchukia au wala yeye kwa chuki kidogo kwa wala. Siku tumbili ana siku mbili ana mshangwe yako. Unaona mwangalia na hapo hebu atasema kwa mwingine. Uko na tuka hii moja. Sahani moja kabisa. Unaweza hiyo. Mbona mbona na yeye? Amen. Dada na wewe jina gani? Ukakubali na wewe kwa ikana kwa buwili. Nilikubali, sio buwili, tuko na umoja. Hamuna umoja, mko moja je. Mwache kuzaa. Azaa baba bawili beko moja. Mwache kwa isi mama wa kwanza mama wa pili. Tuko umoja, tukuna sema wili, tuko ni umoja. Moja. Amen. Wako unaweza wakurudia. Twende kwa kule. Ewa, realizateur, beba hiki. Patie ule baba mama blanc. Na wewe. Jitambulishe bwana leo. Ewa, nikakuonesha huko ni devant kamera. Kama unaficha maka, leo banakuona kiwazi wazi sasa. Ano kama unaona sasa uko na maproblem, sema tukukate. Kwa jina naita David Bagalwa. Ndio. Yeye ni mke wangu wa kwanza, lakini ndio natarajia kuwa wa pili. Wewe sasa wewe ndio unakuwa tena interessant sana. Pale, mbwa wewe vitu mtie hapa. Mulete kwa bibi bili mtie pale, hii mambo na papa sogea. Papa wewe ungegeuka. Baba ngeuka. Wewe usogee kwa kitu kingine mtutilie viti viwili pale. Ça devient maintenant intéressant. Là, nous allons maintenant peut-être aller vers la conclusion de l'émission à partir de là. Moutier qui Je vais présenter. Anasema hivi. Jina yake ni David Bagalwa. Eko bwana wa bibi moja leo. Na bibi yake eko pale. Mais bila boka. Tout droit au but. Anaanonzea asema eko nataka kuoa bibi mwingine. Unaya combien de fois unamkwaza bibi yako? Kama anaacha kupungukia nijue kwa mbele ya kamera. Hapana. No.
Acha vitu ya vile. Vitu vingine wanafanya msiri mon frère. Hawezi kufika tu mbele ya kamera uambie bibi yako yuko pale anasema nataka kuoa bibi mwingine. Faso na jitia nafasi yako wanasikia boka sana. Anaamini na yeye mwenyewe kuna naomba niongeze wa pili. Niko pale simsemi. Uko je? Ni watoto ya Abraham. Mpatie kwa dada yako. Maki. Mwenye mwa tafuta kunisauver ndio wewe sasa. Katala lwako vile vyote vile vinasema pale. Nakusi. Eba, tuko ni mwa emission. Na emission watu wanafanya. Sipendi emission itoke mkomvi kwa nyumba. Donc usimwintimide, mwache huru aseme. Mwache huru. Dada jambo. Wewe jina lako nani sasa? Shona leo kuna jina anatia bagalo, ndio kipima moyo bibi wa pili anatoka. Basi mimi najua koma alikuwa kwa masomo. Alikuwa mkali sana. Basi yule kama anaweza kuitika vile. Bwana yako anasema hivi. Mwangalie bwana yako macho. Enjoy. Ni bwana yako kabisa. Nena anasema hakupendi tena. Anataka kuoa bibi mwingine. Jibu tusikie. Na mimi napenda ongeza. Wewe unapenda mwache kusafiri vile. Amen. Bwana kuya. Ikala hapa hivi. Mimi naomba niburulia watu wawili tout droit. Asema anapenda aongeze na mimi napenda aongeze. Unaweza kuniambia juu ya nini unapenda aongeze? Kuna mambo mengine mbona nasikia hii. Lakini juu ya nini unapenda aongeze? Mungu akiwa kumfunulia hata saa moja anasema wewe au bibi mwingine. Hawezi kunikonvene. Mimi na yapi biko pale roho yako fasio kwa muzika na yua. Est-ce que uko sûr que leo hii kama undugu anakuja kupresenter bibi mwingine? Wewe unakuwa unamuinteresse basi. Unamwonyesha sema unaweza kuniletea huyu. Est-ce que unasikia bien mimi nasikia? Yeye udada ndio anakia kumwambia bwana yake asema niliona dada mmoja anapenda umuoe akuye kwangu. Na bwana anasema si apenda aone. Ese mwi dunia binaweza kufanyika vraiment. Binaweza kufanyika. Bakia pale, nipatie. Twende tu pole pole. Bakia paka pale. Apôtre David, on va prédicateur pour l'église primitive originale. Tunaanza kwenda kwenye conclusion ya hii première partie. Ndio. Yenye batu bengi na beko naifuata badini sana. Utaona kama itakutia. Kama unapanda kwa YouTube unaingia kwa chaîne inaitwa Lukuga Canal TV. Utaenda kuiona. Kama unaingia kwa Facebook utaenda kwa konti yetu inaitwa Lukuga Radio Télé Communautaire Lukuga, utaipata na itapita kwa RTNC. Utaenda kuipata. Alors, est-ce qu'on a kujirepentir devant caméra? Kufatana na hii imani ya batu yenyewe ulishaangusha hapa. Punke udada mwenye anatoa mkolewa hapa. Afikia aamini amsema wanaweza kuniletea bibi mwingine. Nasikia huruma sana vraiment. Pastor. Ye dada pale iko na imani ya Lea, Rachel, na Sara. Amen. Na Sara ndiye mama wabo wa imani wote wa Amen. Sara alimwambia Abrahamu, chukua huyu, yeye akwenda mbali. Chukua huyu, ajira yuko hapa. Azale watoto kwa sababu mimi nilishazeeka sitaweza kuzala tena. Ndio. Raheli yeye akamwambia Jacob, chukua huyu binti hapa, nataka na mimi nipate watoto. Lea yeye alikuwa shazara na watoto 4. Manake hii imani huko naona mwa hii kanisa njoo imani ya watakatifu, manabii na mitume wa zamani na wa leo katika maandiko matakatifu. Amen. Manake leo picha unaiona hapa tunaweza sema ni Lea au ni Rachel, juu vile vyenye naamini ndio vyenye ba sainte femme ya Biblia walikuwa wanaamini. Amina. Ya ulikuwa naamini hii mapiki ponke na hii matiktok za mbarabara. Hapana. Baba naamini kile ambacho kinaandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Na haiko imani yangu,
aseme ambayo nilileta mimi mwenyewe ni imani ya baba yetu Ibrahim, ambayo mwa hii kizazi cha mwisho inakuja kuhubiriwa na Prophet William Marion Branham. Amina. Ndio message du temps de la fin yenyewe itatupeleka mbinguni. Kama vile ndugu Ombeni alisema kwamba wake zake walimwambia lazima tukufate kwa sababu tunataka twende mbinguni. Amina. Na umewasikiliza. Manake neno la Mungu ndio lina influence hao wandugu na wadada wote unaona wako hapa. Ninaona ima tukate. Na kila mtu mtafuata hii yote naye lazima. Kama ni Mkristo atakuja hapa na kuamini hii mafundisho. Amen. Tukate parce que kwa hiyo tunaanza kwenda kuna wako baya. Tukate. Kwa leo kwanza tukate mei mambo lista yache. David, tutakutana. Si changer langage. Na siku ya mariage yake il faut kuna kwa invite. Ya ule dimi atakuya. Wapi? Tutakuya hapa. Est-ce que badada ya bien, muko nanifuata kwa réseaux sociaux? Sasa hii muko nafuata? Est-ce que kule kwenye muko Kolwezi, Kasumbalesa, Lubumbashi, Kinshasa, Bukavu, Goma na nje ya Afrika kwa muko natufuata kwa est-ce que unaweza kukubali s'il vous plaît mtengeneze watoto, mnaweza kukubali kabisa bwana yako wewe uko naye kwa nyumba, bwana yako anatoka nje anaenda kubeba bibi mwingine anamleta mule kisha anakusomea Biblia, anasema Biblia inasema nimulete hapa. Eske utachoma na yenyewe Biblia moto, wewe unabeba moto Biblia unachoma moto na mpanga kumkosa. Wale wadada tunawashauri ili wasiendelee kukesha kwa nyumba zao na kuzeekea pale, baamini hii message muigize ya kweli baolewe. Amen. Amen. Sababu bengi yao wananifuata hapa na wanajua kwamba ni kweli. Wamezeekea mwa ONG, wamezeekea mwa DGI, Masnel, mawapi, mpaka wanaanza kuhangaika juu ya kupata wabwana. Ndio. Babwana biko hapa mkie muolewe bibi watatu, waine, watano, alafu mjiandae. Amen. Cédric, avant de donner le dernier mot à l'apôtre, utaingia mbinguni kweli. Selon les saintes écritures, nous les polygames, nous serons à table au ciel. Tutakuwa mbinguni pamoja na baba yetu Abraham. Polygame. Musa polygame. Jacob polygame. Na bapretre wote na bapapa batakuwa nje kule Rome. Wenye uko monogamie satanique. Na bapasteur wenyewe wanaheshimu Biblia lakini beko na mke mmoja. Bale bapasteur habaheshimu Biblia. Ndio. Kwa sababu bamegeuza ndoa ya mke mmoja kuwa mafundisho na haiko mafundisho ya Biblia. Ndio. Na kama banabisha kama vile ulisema, basi ache hii ipite tu hivi. Bakuye comme on les a toujours invités. Amen. Bakuye ba affronter vérité. Na Biblia inasema kwamba mwenye ko na or pire haogopaje kwenda kutest. Ndio. Bakuye manake habana or pire. L'heure de la vérité, on peut-il pas ici. Alors aujourd'hui on a reçu les prédicateurs de l'église primitive originale, David Muigirwa. Avec lui on a parlé sur les fondements bibliques de la polygamie. Est-ce que kuwa na wanawake wengi mtu anaweza kuingia mbinguni? Anasema watakaoingia mbinguni ni wa polygame. Alors je vous laisse suivre d'abord ça, commenter, liker.